Good morning guys, nami karon sa Antipolo Beach Resort guys niya. Nindot diri guys. Mani ang area guys. Ang room guys nga among gistaran is 4,000 good for 5 to 6 person. Nindot na makalubihan guys, nindot kayo diri guys. Mana among gistaran guys. Ato isom guys. Mana guys ha. Nasa Joe guys. Si Adrian guys, ya kalubihan guys, nindot ka dir guys. Nature na nature kay guys, priskong hangin. Masorot ito sunahan guys. Mana ilang mga rooms guys. Kana guys, barkada room na. Daghan ang masoda guys, good for mga siguro mag 15 kabog guys. Kana diyo, ito zoom guys. Mana guys. Wala pa sila yung room guys oh. Na guys, isom na to guys. Nindot pa na diya oh. Ganto tas baybayon guys. Mag-vlog sa ko dire kadiyot ha. Tatas baybayon guys, nindot ang baybayon guys. Di siya laom, di po siya hunas. Sakto na gid guys. Mana mong isteran gabi guys. Hindi kami nagbaling-banding. Mana lang mga beach guys, mga beach guys. Hunas karon guys, gabi taob na. Nindot mo po diri guys. Nature kay guys, mana lang mga asa ka mo kung anong kaon-kaon guys diyo. Ng mga cottages. Ato ta sa beach. Oh. Anong beach guys? Kaya na ay bukid guys. Oh. Nabutangan siya suga magabi guys kay kasi hindi mabangga barko diya. Mana lang beach guys. Balik na to sa kailan guys kay manguli na mi. Gabi mi diri mi nagbanding. Antipolo Beach Resort. Diyan mi nagbanding gabi guys diya. Nanganta mi diya. Manilang CR guys. Na swimming pool ati zoom guys. Manilang swimming pool guys. Dako sa sila og parking area guys. Gaw to na sila gaw? Oh, tuwa na. Kadali good. Bye guys. Dako sa parking area guys dala. This is Antipolo Beach Resort. Manang kinatibukan guys. Bye bye guys. Mungulo nami. Please don't forget to subscribe. Thank you.